Okay, so good morning, everyone. Okay, so last time we talked about patterns or kadtong sequences, no? And also inductive and deductive reasoning. Okay. Okay, so today we will continue our lesson about problem-solving strategies. Okay, so we have problem-solving strategies. So the same raghapon ni siya, gikan ta sa elementary to high school or to college pag yun, ginatudluan gid ta or dili gid mawala ang problem solving, especially sa mathematics, no? Or even in other subjects, nagi problem solving. Okay. So, we have George Polya's four-step problem solving or problem solving strategy na iyahang i-recommend. So, kini siya nga strategies are just guide to solve your problem. So, the same ra gihapon ni sa katong gipang tudlo sa elementary. For example, yung step 1 is understand. Di ba sa elementary ta, no? Or high school or gikan gid sa elementary gina pag naay problem, ginatudloan ta what ang first pangutana is what is asked, what are given. Baingon na no for us to understand the problem. So if you understand or understood na the problem, we will devise a plan. Okay, so of course, nasabta naman mo ang problem. So na kay mga plano unsaon to solve your problem. If you have devised a plan, then you will carry out the plan. Okay, then imuha na dayong carry out kung unsa to imuhang nabuo nga problem nga or nabuo nga solution sa imuhang problem. Okay, after you carry out your plan, okay, we will look back. Or sa ato pang high school or elementary, we will check our answer or check our solution. Okay, so ingunan ra gihapon ang Polya's four-step problem-solving strategy. Okay, for example, we have this problem. We have Bugsay wishes to walk along the streets from point A to point B. So how many direct routes can Bugsay take? So for example, we have ang yaha daw pila daw ka book direct routes ang pwede agian ni Bugsay from A to B. So when you say direct routes, okay, kadtong mga routes nga gikan kang A padulong kang B nga dili na ka magbalik-balik bitaw. For example, di ba kung adto ta kang point A to point B, ana man no? That is one direct route. Dili ni siya direct route kung ana ka dira, nya musa ka na pud kabalik. Loading man akong annotation. Kay musa ka na pud kabalik, di ba? Dili na siya direct route. Kaya ang direct route is kanang dili na ka kanang maghapit-hapit o kanang mga dili necessary or kanang parehaan ni mo saka pa or kaha moanay ka diri nya mobalik na pud ka pa left, no? So dili na siya direct route. Okay, so direct routes from A to B. Loading man. Okay, so this is one direct route from A to B. Okay, pwede pud ka na from A to B. Pwede pud ka diri, diba? A to B, pwede pud ka diri from A to B. These are direct routes from A to B. Pwede pud ka ana padulong dira. So kung isa-isahon na nato dugay kay tama human. Though ma-solve na nato or libog siya kay daghan mo kay ka-routes nga kuanan. So to solve this problem, pwede ta maghimo og atong own diagram para dili gubot kayo, di ba no?
Okay, so maghimutag ato ang diagram. So we will solve a similar but simpler problem. So para dili na ta kining magtanaw ana. So ato na lang siyang himuan og diagram nga pare-parehas ra sa iya ha. So mas simple siya tan-awon. Okay, then to solve this, dako man na siya nga picture. So mag-start ta sa pinakagamay padulong sa pinakadako so that we can look for a pattern. So for example, we have from point A to here. Kana nga point A. And this one, kana nga point, and this one. Kana. Ihapon na to pila ka direct routes. Okay, there is sa pinakauna kanang sa upper nga kuan. Diba from A padulong dira na ragid kay isa ka direct route, no? Dili naman na direct route kung ana pa ka padulong dito kay naglangan-langan ra ka, diba? Okay, so we have one direct route gikan kang A padulong ana nga point. And we also have another one para dire. Okay, dire sa pikas sa kaning ikatulong nga point. Pwede ta dire mo agi 1, 2. No? So there are 2 direct routes from A to this point. Kining blue nga point nga isa. Okay. So adto na pud ta sa bigger nga or sa katong mas daghan nga number of squares or number of blocks kung maghisgot ta atong dalan. So number of blocks man yun, di ba, ang kaning mga squares. Okay, so kopyahon na nato, we have 1. Okay, mao naman ni siya ang smaller, no? Na. Okay. Sunod, ihapon na pud nato ang diri nga point. Diri nga point. We have diri nga point and kani nga point. Sige na lang. Okay, padulong diri sa kang red nga dot. So, pila ka direct route. Okay, of course, padulong sa iya isa ra gyud, no? Kana ra nga dalan. Dili pwede anang mulipot pa ka kay dili na siya direct route. Okay, padulong pud kang blue nga kuan ana nga point, isa ra gyapon ka direct route kay di man pwede nga motuyok pa ka. So isa ra gyapon dira Okay, diri sa mga yellow nga dot. Okay, so atong ihapon. Okay, so ihapon na to, we have 1, pwede dire, 2, and pwede dire, 3. So there are 3 routes. 3 direct routes. Okay, nakita? Okay. I hope nakita ninyo na. Okay, next, kining isa ka yellow, we have 1, we have 2, and we have 3. So 3 gihapon dira Okay, diri sa block nga kuan. Sa block nga point. Okay, dira sa block nga point pila ka ha. So kamo daw, pila man. We have 1, 2, okay, 3, okay, 4, pwede po ka diri 5, pwede po ka diri 6. No? So there are 6 direct routes. Na.
Okay, so you have 6. Okay. So, na kay 6 ka direct routes dira. So, tanaw na to kung naabay pattern. Diba class kung muanhi ta diri, diri sa kaning isa ka picture. Kanang mas dako kato naging diagram nato for the whole nga problem. Okay, malangan ta kung mag-ihap-ihap tag direct routes dira ano. So we will look for a pattern. As you can see, unsa may pattern diri. Tanawa gani, you have 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 3 plus 3, 6. No? Kita ninyo? We have 1. Okay, 1 plus 1, that is equal to 2. 1 plus 2, this is equal to 3. Okay, 2 plus 1 is equal to 3. So this will be 3 plus 3, that is equal to 6. So sa ato pa day class, you have kana siya, mga 1 naman na dira ano, sa kilid. Okay, so we have 1 plus 1. We have 1 plus 1. This will become 2. Okay, 1 plus 2. This is 3. Okay, 1 plus 3. This is 4. Okay, then na po, 2 plus 1. This is 3. Okay, 3 plus 3. This is 6. No? 4 plus 6. This is 10. Okay, so 3 plus 1, that is 4. Okay, 4 plus 1, that is 5. Okay, 6 plus 4, this is 10. Okay, 10 plus 10, this is 20. This is 20. 10 plus 5, this is 15. So 20 plus 15, this is 35. So pila ka direct routes from A to B? So there are 35 direct routes. So pasabot natin 35 direct routes. From A to B. Okay, nasabtan? Nasabtan ba? Yes, ma'am. Okay. So, yun na natin mag-solve ang problem class. Okay. So, from a smaller picture, atong gamitan, atong tanawan o pattern. So, kung makita na kag-pattern, mas dali na dahil i-solve sa katong bigger na picture. Okay. So, there are direct routes, 35 direct routes from A to B. Okay. So, if na kay A to B, di ba, kung naa kay, this is another way of solving to. Di ba, if we have north, di ba, mao man atong north, no? East, south, tapos this is west. Next is Okay, kung may kag-direct routes from A to B, di ba, kung mana ka padulong dito, ni go ka to south, thrice, no? 1, 2, 3 blocks. So, tulo ka south, paubos man ta. Okay, then, kaupat ka east, padulong sa right. No? So, naa kay tulo ka east. Okay, naatay tulo ka east. I mean, tulo ka south. Tapos, kaupat ka nag-east. Bisan asa ka dira nga dalan class. Okay, so we have tulo ka south, upat ka east. Ibisan asa ka mo agi dira class. So for example, diri ko ana nakaisa ka south, another south,
another south, no? So tulo gyapon ka south. Loading mo sa akong kuan. Tulo gyapon ka south nya. Upat gyapon ka east. Bisan asa ka moagi dira Upat gyapon ka east, no? Tulo ka south, upat ka east. So, kani siya, kung padulong diri nga point, you have ana. So, isa ka south, isa ka east. So, pwede imong direction is mo south sa kauna, then east. Or mag-east sa kauna, aya ka mag-south. Kay diri padulong ani nga point, di ba pwede ka diri, di ba naaman ni 6 ka book, no? Then, pwede ka diri. Pwede ka diri. Pwede po ka diri. Diba? Or pwede ka diri. As you can see, class, ang iyang pattern is naka-isa ka east, naka-duha ka. Napag isa ka east, no? So, naka-duha ka east, duha ka south. Okay, so ang listing method, pwede kay 6 man nakabuk, no? Pwede ka mag-south, south, east. Kaning pinakauna, this one. Kana, south, south, east, east, or kaha, east, east, south, south. Okay, or pwede po south, east, south, east. Pwede po east, south, east, south. Dito, no? Or south, east, south. Or east, south, south, east. Diba? Pwede ka na. Okay, so there are 6 possible na routes. Gikan kang A, padulong ani nga point. So this is the listing method. So unsa man ni actually siya, class? Okay, this is actually a combination of 2 east and 2 ka south, no? Combination. So kung kadungdong no sa inyong grade 10 na ay combination nga formula, di ba? So actually, we can solve this problem by a combination code. A combination is the selection of items from a collection such that the order does not matter. We have the formula for the combination is taken k is equal to n factorial over k factorial times n minus k factorial, or n which is k. So nga na yun naman, di ba naman tayo 7, no? Kay tulo ka east, ay tulo ka south, tapos upat ka east. So, di ba kung mag-formata, kung katong organized list, so 7 man ka book, di ba? Kay tulo ka south, upat ka east. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. So, 7. So, naa kay tulo ka east. So, pwede natin ibutang diri. South, south, south. Diri ang east. Ana. So, out of 7, dapat ang tulo is imong i-place anywhere dira. So, pwede nato gamiton ang atong combination. So, for this case, ang atong n kay 7 kabuok man ka plus star, di ba? So, 7 taken 3. Kay 3 man ka south. Suppose atong gikuan kay south. So, ang n nato is 7. Ang k nato is katong number of south. So, you have 3. So, you have n taken k, or so we have ang atong n kay 7 man, no? So, we have 7 taken 3. Okay, so you have 7 factorial over 3 factorial times 7 minus 3 factorial. Okay, kung kadumdum mo, class, ang kanang factorial, suppose we have 3 factorial, no? Ang 3 factorial is just equal to 3 times 2 times 1, which is equal to 6. Okay, kung narapod si 7. Okay, so this one, you have
7 times 5 times 6, 7 times 6 times 5 times 5, okay, times 4 factorial. Dira ra ko taman, kay kabalo ko nga na ay 4 factorial sa ubos para makancel na nako. Okay, you have 3 factorial times 4 factorial. Okay, so na ako'y 4 factorial sa ubos, na ako'y 4 factorial sa taas, so I will cancel it. Diba? Okay, di ba si 3 factorial is equal to 6? No? So, pwede na ako makancel si 6 o si 3 factorial. So, ang mabilin, it will become 7 times 5. So, this will become 35 direct routes. Okay, ma'am, kung dili south among pilion, maura gihapon ang answer. Yes, class. Maura gihapon ang answer. Naagihapon tay 35 direct routes. I-try gani ninyo to solve 7 taken 4. So, mahimo man ang 7 factorial over 4 factorial times 3 factorial. So, maura gihapon na. There are 35 direct routes. Okay, maura gyapon na siya, class. So you can make or solve this problem through this combination or katong ganina nga mag-make ka og patterns. So whichever is simpler to you, pwede ra ka na inyong gamiton. Okay, nasabtan na, class? Hello? Napa mo? Mata pa mo? Yes, ma'am. Okay. Ngayon kayo doon, sa ilang focus doon mo kay they are focused on Okay. So for the first problem set, our first number sa problem set is kani. Okay, so Bugsay wishes to walk directly from point A to point B. So direct routes gihapon inyong ihapon, pero dapat moagi siya diri sa Starbucks. Dara. So pasabot yung diagram is kana. No? And dira. Kana. No? So kinahanglan makamuagi sa Starbucks, so diri na gid ka. Ana, so gikan kang A padulong kang B, pila ka direct routes. So yun na siguro yung diagram no kay moagi man gid mo kang Starbucks. Okay, so you will find how many direct routes from A to B nga moagi ka kang Starbucks. Okay? So take note of that. Screenshot kay at mo ninyong number 1 sa inyong problem set number 1. Okay, next. Okay. Okay, so next problem, another problem we have is this one. We have another pod nga technique. Okay, we have problem solving strategies, which is eliminating possibilities. Okay, so we have another an example here. Each of the 4 neighbors, San, Maria, Sarah, and Brian, has a different occupation. We have a editor, banker, chef, or dentist. Okay, from the following clues, determine the occupation of each neighbor. So, these are the clues. Maria gets home from work after the banker, but before the dentist. Okay, Sarah, who is the last to get home from work, is not the editor. Okay, the dentist and Sarah leave for work at the same time. Okay, the banker lives next door to Brian. So para ma-solve na nato
i-eliminate na to ang mga possibility using the clues. Okay. For example, we have Maria gets home from work after the banker but before the dentist. So pasabot si Maria, dili na siya. So but before that maghimo day ta og table no para dali ra sa ato sa ingon ana ang mga names atong mga magsilingan tapos ilahang mga trabaho. Okay. So first example or I mean clue, Maria gets home from work after the banker but before the dentist. So si Maria dili na siya ang banker based atong clue number 1. Dili na siya ang banker, dili pud siya ang dentist. Okay, clue number 2. Sarah, who is the last to get home from work, is not an editor. So si Sarah daw is dili ang editor. Unya, dingon man siya no, si Sarah daw ang last. Diba si Sarah ang last nga mugawas. Unya from clue number 1, niingon dire nga si Maria gets home from work after the banker. So meaning mag-una pa ni ang banker kang Maria. So pasabot si banker, dili na siya ang last to get home from work. No? Nagets ninyo? So pasabot si Sarah po, dili po na siya ang banker. Diba? Nagets ninyo? Again, si Sarah is the last to get home from work. Nya from clue number 1, niingon siya nga ang banker daw mag-una og uli kang Sarah. So pasabot si banker dili siya ang last nga muuli kay mag-una pa gid siya kang Maria. So si banker dili siya ang last muuli, so si Sarah dili pud na siya ang banker. Sunod. The dentist and Sarah leave for work at the same time. So si dentist ug si Sarah daw leave for work at the same time. So si Sarah dili na ni siya ang dentist. Kay magdungan daw sila sa dentist ug uli. So kay girongan naman nato ang editor, ang banker ug ang dentist kang Sarah. So siya na atong chef. Diba? So kay siya naman atong chef, dili na pud ni sila puros pwede mahimong chef kay di sa parehang trabaho. No? So next is kay dili man si Maria banker, dili siya chef, dili siya dentist. So siya na ang atong editor. So dili apod ang uban dili na pud editor. So si Sean ug si Brian dili na pud ni siya editor, no? Based sa atong clue number 3. Okay? So kuan na nato no si Maria editor, si Sarah kay chef. Okay, sunod, the banker lives next door to Brian. So dili si Brian ang banker. So based sa clue number 4, okay, si Brian lives next door to the banker daw. Or the banker lives next door to Brian. So si Brian dili ang banker. So siya na ang dentist. So dili na po yung ma-dentist si Sean. So siya na ang atong banker. Okay. Lingaw no? Malingaw ra mo ani. Okay, singon ana lang. So sige lang kung mag-solve mo, pwede ra ka nang walay mga numbers ang clue. Okay ra na siya sa ako. Pero para makuan mo ka, para mag-guide ka kung unsa nga clue, nganong na X ni siya, kanus ani siya na X sa clue number 1, sa clue number 2, clue number 3, or clue number 4. Ganun ana. So ang atong conclusion, si Sean ang banker, si Maria ang editor, si Sarah ang chef, and si Brian ang dentist. So, okay ra? So for your okay ra? Okay ra mo? Okay, so okay. Okay na ta, ana? Okay. So to check your progress, this is number 2 sa inyong problem set. Okay, again, number 1, katong ganina, please screenshot this. Okay, and number 2 is kini. This will be your second nga inyong second nga kuan nga assignment. Okay? Or problem set di ay. O dito ra sa inyong problem set ha. So diri
Okay, so by the way, PDF akong gusto nga i-submit ninyo para makita lang ako diretso. Di mo na ako makita kung isa lang yan. So I have here, so in solving problems with class, dili mo ma-hadlock nga mag-trial and error. Okay, ragid na mag-trial and error as long as ma-solve na to ang ating problem. Okay, so we have problems at number 1. Again, katong from A to B. Tapos, ang number 1 ana is from A to B. Ang number 2 is katong eliminating possibilities na ako nga problem set. So, i-click lang na ninyo. Do not forget to click. Then, ang sa inyo ha is submit or attach. Unsa na siya dira. So, mag-1 mo na. Ma-click. So, i-click sana gyud ninyo before mo mag-1 kay mangutan na pud ma'am wala lagi ko ka nang click submit. So, sa inyong Moodle, kinahanglan ninyo siya, i-click, ay mo makasubmit. Okay? I-click din na ninyo, i-click. Na, i-click. Okay? So, naka-PDF ang inyong i-submit. So, I suggest nga mag-kuan gid mo mga PDF nga, PDF, ano na? PDF scanner bitaw. So, cam scanner, for example, cam scanner, pwede ninyo gamiton para makasubmit mo ani. Anang bahalag na suwat mo, inyong picturean, then convert it to PDF. Ay ha ninyo i-submit. So, ang deadline ani will be on October 11, 2022. Ay, October 10 na lang para sa October 11 atong i-discuss ang answers ani. Okay, so October 11 ni siya. I mean, October 10. Edit na ko ang settings. October 10 kay para October 11 akong i-discuss ang ang answer. Okay. Okay, so na class. Then I have also here. So naatay unit quiz. Unit quiz. This will be available for 1 week. So para dili magkuan class, dili kanang tani magkanang bitang daghan kayo requirements, sinay-hinayan ninyo answer. So kini nga subject since taas man kaayo ang kuan ang kaning sa tawag ani iyahang deadline or taas kayo ang time nga gihatag sa inyo ha. Okay, so hinay-hinayi ayaw mo pagka nang sa last na magkadungan-dungan na dili na dayon maka-attempt sa ako maglagot na dayon ko ka nakalimot ko ma'am tungod sa kadaghang requirements. So sa kadaghan nga adlaw dapat inyo na nang hinay-hinayan. So this is good for 2 hours. 2022 na siya, dili 2023. Okay. So by the way, class, do not forget to kung mag-PM mo sa ako pagpabalo mo please kung unsa inyong section kay dili ra gyud kamo ang akong gihandalan. Tanawa gani na ako'y 6 sections here, 8 gani. Tapos mag-PM mo ma'am, wala ko ka-answer. Unsa man ka nga section? Dili na ko ganahan na nga mga tanan ko unsa ka nga section. So kamo mag-message mo sa ako pagpailam mo unsa mga section ngayon ana. So please do not forget your deadlines, okay? So by the way, congratulations. I am happy no sa inyong mga videos nga gihimo. Very good kaayo. Excellent. Rest assured your grades atong video presentations ninyo is dako gyud. Okay, so sa kadtong na late og submit, so mga -5 siguro sa total nga nga score. So I think wala na ko nahatag ang criteria pero sige lang, almost perfect lagi ta inyong mga kuan. Mga pwede kay perfect ka tanan. Kay lisod biya kayong himo pud og video effort gid siya. So congratulations everyone and thank you kaayo sa inyong mga effort. Okay, so question. Okay, ato din papakan atong mga self, inyong mga selves for a job well done.
Yay! Yay. Okay, so questions, clarifications. None so far, ma'am. Okay, none so far. So see you again on Friday. Or kung nagani mi kung ang class nagani mi trabahoon anang Friday, kadto na lang long quiz inyo hang atimanon, ha? Kung naara mi trabahoon, mag-ingon naman po ko. Okay? Thank you Thank you, so ma'am. much, class, for joining the synchronous class today, and see you again when I see you on Friday or next week. Okay, thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.